अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। काफ़ी देर के बाद मैंने व्लॉग्स अपलोड करना शुरू किए हैं। पीछे मैं अपनी स्टोरी सुना चुकी हूँ कि मैं क्यों व्लॉग्स अपलोड नहीं करती थी, क्योंकि मैं काफ़ी फेड अप हो चुकी थी। फिर मैंने अपने आप को रेस्ट दिया और बिल्कुल मैंने चैनल को टच नहीं किया। और अब इंशाल्लाह मैं रेगुलरली से व्लॉग जो है वो डेली बेसिस पे अपलोड किया करूँगी। सो आपकी सपोर्ट की मुझे भरपूर ज़रूरत है। मुझे सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, शेयर करें। और हम यहाँ पे डिस्कस किया करेंगे ख़वातीन के मसाइल को, जो घरेलू ख़वातीन को मसाइल होते हैं वो हम डिस्कस किया करेंगे। और आप कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बता के जाएंगे कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सो वीडियो एंड तक देखिएगा। कि हम में से बहुत सी औरतों के दिल में ये बात होती है, लेकिन हम उसे ज़ुबान पर नहीं लाती। कभी कभी दिल चाहता है कि बस किसी पुरसुकून जगह पर बैठकर सिर्फ़ अल्लाह से इतना पूछें कि या अल्लाह, ये मुश्किलात कब ख़त्म होंगी? आखिर कब तक मैं सबको खुश करने की कोशिश करती रहूँगी? कब तक मैं अपने दिल की बात दिल में रखूँगी? कब तक मैं हर बात को बर्दाश्त करती रहूँगी? कब तक ये ज़ाहिर करती रहूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जबकि अंदर से मैं बहुत थक चुकी हूँ? आप में से बहुत सी ऐसी ख़वातीन होंगी जो ये एहसास को समझ सकती हैं। एक औरत की ज़िंदगी बज़ाहिर तो एक आम सी होती है ना, लेकिन इसके अंदर कितनी जंगें चल रही होती हैं ये सिर्फ़ वो औरत ही जानती है। तो जनाब, आज के व्लॉग में मैंने बनाया है दोपहर का खाना। यहाँ पे आलू अंडे का सालन बनेगा। और ये ज़रूर देखिएगा मैंने किस तरीके से इतनी गर्मी में इतनी झटपट जो है वो सब्ज़ी बना ली है। सारा कुछ एक साथ डाला है और इसको बस पका लिया है। ज़्यादा देर किचन में स्टे नहीं करना पड़ेगा आपको, बस एक दफ़ा डाल के बाहर आ जाएं हल्की आंच करके, और थोड़ी देर बाद जाके देखें आपकी आलू की भुजिया कह लें या आलू अंडे कह लें, बिल्कुल बन के रेडी हो जाएगी। तो साथ में मैंने रोटियां भी बना ली थी, वो सारे क्लिप्स आपके साथ शेयर करूंगी। सो वीडियो एंड तक देखिएगा। और चलते हैं हम आपने आज के टॉपिक की तरफ। हम में से अक्सर ख़वातीन अपने आप को मजबूत दिखाने की कोशिश में असल थकन छुपा लेती हैं। हम कहती हैं मैं ठीक हूँ, हालांकि दिल कह रहा है ठीक नहीं हूँ मैं। हम कहती हैं कोई बात नहीं, हालांकि अंदर से बहुत सी ऐसी बातें होती हैं। फिर हम अल्लाह के सामने जाके रो पड़ते हैं। वहाँ हमें किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं होती कि हमें किसने दुख दिया। अल्लाह पहले ही जानता है। हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं होती कि हम क्यों रो रही हैं। अल्लाह हमारे दिल का हाल जानता है। हमें अल्फाज तलाश करने की ज़रूरत नहीं होती। अल्लाह हमारे खामोश आंसू भी समझता है। और यही तो हमारे रब की रहमत है। दुनिया में शायद कोई आपके आंसू ना देखे, लेकिन अल्लाह देखते हैं। शायद कोई आपकी कुर्बानियों की कदर ना करे, लेकिन अल्लाह जानता है। शायद कोई आपकी नेकी को याद रखे या ना रखे, लेकिन अल्लाह के यहाँ कुछ भी ज़ाया नहीं होता। इसलिए अगर आज आपके दिल में ये सवाल है कि या अल्लाह, मेरी दुआ कबूल कब होगी, तो दुआ करना मत छोड़ें। अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात ख़त्म नहीं हो रही, तो उम्मीद मत छोड़ें, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि अल्लाह ने हमारे लिए क्या लिखा है। हमें सिर्फ़ आज नज़र आता है, हम सिर्फ़ मौजूदा हालात देखते हैं, लेकिन अल्लाह हमारा कल भी जानता है। वो जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है। कभी कभी हम एक दरवाज़ा खुलने के लिए बहुत दुआएं करते हैं, लेकिन अल्लाह वो दरवाज़ा नहीं खोलता। और हमें लगता है कि शायद हमारी दुआ कबूल ही नहीं हुई, लेकिन मुमकिन है अल्लाह हमें इस दरवाज़े से बचा रहा हो। मुमकिन है वो हमारे लिए कोई दूसरा रास्ता तैयार कर रहा हो। मुमकिन है जिस चीज़ को हम अपनी खुशी समझ रहे हों वो हमारे लिए नुकसानदेह हो। और जिस चीज़ को हम आज अपनी आजमाइश समझ रहे हों वो कल हमारी सबसे बड़ी नेमत बन जाए। इसलिए हर मुश्किल के बाद फ़ौरन ये फ़ैसला ना करें कि अल्लाह ने मुझे छोड़ दिया है। अल्लाह ने आपको नहीं छोड़ा। आपका रब आपके साथ है। आपकी आजमाइश आपकी पूरी ज़िंदगी नहीं है, ये सिर्फ़ ज़िंदगी का एक मरहला है।
یہ وقت بھی گزر جائے گا، اور میں یہ بات صرف آپ کو تسلی دینے کے لیے نہیں کہہ رہی۔ زندگی میں کوئی بھی وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، نہ خوشی ہمیشہ رہتی ہے اور نہ ہی غم ہمیشہ رہتا ہے، نہ مشکل ہمیشہ رہتی ہے اور نہ آسانی ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے۔ اس لیے اگر آج آپ مشکل میں ہیں تو اپنے دل میں یہ امید ضرور رکھیں کہ حالات بدل سکتے ہیں، لیکن ایک بات اور بہت ضروری ہے، صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر غلط بات کو ہمیشہ خاموشی سے برداشت کریں۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی عزت، اپنی صحت، اپنی سلامتی کو نظر انداز کر دیں۔ اگر سسرال میں آپ کو تکلیف ہے تو سمجھداری سے بات کریں نا، اگر شوہر سے کوئی آپ کو مسئلہ ہے تو مناسب وقت دیکھ کر آپ بات کریں، اگر کسی رشتے میں غلط فہمی ہے تو اسے دور کرنے کی کوشش کریں نا، بولنے سے مسئلے حل ہوں گے، ایسے خاموش رہنے سے کبھی بھی مسائل حل ہوا نہیں کرتے۔ کبھی تو ہم سسرال میں عزت حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری ذات قربان کر دیتی ہیں، ہم ہر کسی کو خوش کرنے کی کوشش کرتی ہیں، ہم سوچتی ہیں اگر ہم زیادہ کام کریں گی تو شاید ہماری قدر ہوگی، اگر ہم ہر بات مانیں گی تو شاید ہمیں عزت ملے گی، اگر ہم کبھی جواب نہیں دیں گی تو شاید سب ہمیں اچھا سمجھیں گے، لیکن نہیں، حقیقت یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کی ہر انسان کو خوش نہیں کر سکتی۔ آپ جتنا مرضی اچھا کر لیں، کوئی نہ کوئی آپ میں کمی ضرور نکال دے گا، اس لیے اپنی قدر لوگوں کے رویوں سے مت ناپیں۔ اگر کسی نے آپ کی تعریف نہیں کی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی محنت بے قیمت ہے۔ اگر کسی نے آپ کو برا کہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ واقعی بری ہیں۔ اگر کسی نے آپ کو نہیں سمجھا تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ غلط ہیں۔ لوگ آپ کو اپنے تجربے، اپنی سوچ اور اپنے مزاج کے مطابق دیکھتے ہیں، لیکن اللہ آپ کو آپ کی نیت سے دیکھتا ہے، اور یہی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اگر آپ نے اپنی طرف سے کسی کا برا نہیں چاہا، اگر آپ نے اپنی استطاعت کے مطابق اپنے رشتے نبھائے، اگر آپ نے اپنے گھر کو سنبھالنے کی پوری کوشش کی، تو ہر انسان کے سامنے خود کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا رب آپ کو جانتا ہے، اور کبھی کبھی انسان کو بس یہی یقین دوبارہ کھڑا ہونے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ بہت سی گھریلو خواتین ایسی ہیں جو سارا دن کام کرتی ہیں، صبح سے رات تک، لیکن ان سے کوئی نہیں پوچھتا آپ کیسی ہیں، آپ تھک تو نہیں گئی، کوئی یہ بھی نہیں پوچھتا آپ کے دل میں کیا ہے۔ تو آج میں آپ سے پوچھتی ہوں، آپ کیسی ہیں؟ واقعی بتائیے، کیا آپ خوش ہیں؟ کیا آپ پرسکون ہیں؟ اگر آپ تھک گئی ہیں تو تھوڑا اپنے آپ کو وقت دیں، اپنے آپ کو برا مت کہیں، آپ بھی انسان ہیں، آپ آرام کر لیا کریں، کبھی خاموش بیٹھ جائیں اور اپنے رب سے بات کریں۔ تو آج کا میرا یہی تھا ولاگ، اگر پسند آ جائے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس کو فیملی اور فرینڈس میں ضرور شیئر کریں، اور بتائیے گا کہ میری ریسیپی آج کی آپ کو کیسی لگی اور ویڈیو کیسی لگی، اور مجھے کمنٹ کر کے یہ بھی بتاتے جائیں کہ آپ کس سٹی سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تاکہ میں آپ کا شکریہ ادا کر سکوں۔ خوش رہیں، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، ٹل نیکسٹ ولاگ۔